Let us turn to Matthew chapter 21. मत्ती 21 अध्याय हामी खोलौँ। Matthew chapter 21. मत्ती 21 अध्याय From the 28th verse. 28 पददेखि। But what think you? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. एउटा मानिसको एउटा छोरा थियो, अनि ऊ आफ्नो छोरा कहाँ आएर भन्यो, गएर मेरो दागबारीमा काम गर। He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. उसले उत्तर दिए, म जाँदिन, तर पछि पश्चाताप गरेर ऊ गए। And he came to the second and said likewise. And he answered, I go, sir, and went not. उनी दोस्रो छोरा कहाँ गए र उनले भने, म जान्छु, तर ऊ चाहिँ गएन। Whether of them twain did the will of his father? दुईजनामा कसले चाहिँ आफ्नो पिताको काम गरे? They said, the first. उनले भने पहिले। Jesus saith unto them, Verily, truly, I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. म साँच्चै नै भन्दछु कि कर उठाउने र वेश्याहरू चाहिँ तिमीहरूभन्दा अगाडि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। Now, dear friends, many of you will not realize that when we began the work in some of these places, just a few people came. हामीले जब यो जग्गाहरूमा सेवाकाई सुरु गर्यौं, थोरै व्यक्तिहरू मात्रै आए। Even my father came and labored in Tenali. मेरो पिता पनि आएर यो तेनाली जग्गामा सेवाकाई गरेको हो। Today, we see a large number of people going to all our churches and centers. आजकल हामी देख्छौं कि धेरै मान्छेहरू हाम्रो मण्डलीहरूमा आउने गर्दछन्। But I see that the quality of our discipleship has gone down. तर म यो देख्छु कि हाम्रो चेलापनको स्तर चाहिँ तल गएको छ। Now we see 2 sons here. हामी दुईटा छोरा देख्छौं। The first son said, पहिलो छोराले भन्यो, Son, go to my vineyard and work today. गएर मेरो दागबारीमा काम गर। Don't forget, नबिर्स, when God says today, we should be very careful. जब प्रभुले आज भन्नुहुन्छ, हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ। They come to the meeting, सभामा आउँछन्, they hear the word of God, परमेश्वरको वचन सुन्छ, or maybe on our television broadcast, हाम्रो टिभीमा कार्यक्रमहरू हेर्छन्, but they say, yes, उनीहरू हो भन्छन्, this is true. उनीहरू हो भन्छ, ठिकै हो भन्छन्। We must follow this wonderful Savior. हामी चाहिँ प्रभु यीशुलाई पछ्याउनु पर्छ। There is no one to compare with this marvelous Savior. यीशुसँग अरू कसैको तुलना गर्न सकिँदैन। Yes, I will follow him. हो, म उनलाई पछ्याउने छु, I will obey his word. म उहाँको वचन मान्ने छु। But तर in the office, अफिसमा somebody makes fun of him. उसलाई कसैले, Hey, did somebody give you money from America? कसैले तिमीलाई पैसा दियो अमेरिकाबाट? You know, my dear friends, मेरो मित्रहरू, that's what many people think. मान्छेले त्यस्तै सोध्छन्। In this fellowship, यो सेवाकाईमा as I was growing up, जसरी म हुर्किरहेको थिएँ, I saw in my house so many times last paisa. मेरो घरमा मैले थोरै कम्ती पैसा मात्रै देखेँ। But we never put our hands out to any rich तर man हामीले or any man. कसैको अगाडि हात पसारेनौँ, हात फैलाएनौँ। So, यसले गर्दा if anybody thinks कसैले सोध्छ that money is going to build the work of God, पैसाले चाहिँ परमेश्वरको काम निर्माण गर्छ, dollars डलर or rupees, रुपियाँ, gold सुन or silver
चाँदी They cannot build the work of God. उनीहरूले काम परमेश्वरको काम खडा गर्न सक्दैन। So, यसले गर्दा we have never depended on money. हामी कहिले पनि पैसामा निर्भर रहेनौँ। We have never asked for money. कहिले पनि हामी पैसा मागेनौँ। Because money cannot change hearts. किनभने पैसाले मन परिवर्तन गर्न सक्दैन। Money never brings love. पैसाले प्रेम ल्याउँदैन। Money cannot give you pure thoughts. पैसाले शुद्ध विचार दिन सक्दैन। Money will only fill you with competition and evil thoughts. पैसाले हामीलाई केवल दुष्ट कुराले भर्छ। With jealousy and envy. ईर्ष्याले भरिदिन्छ हामीलाई। Don't you see that? यो कुरा देख्नुहुन्छ? The courts are full of cases. अदालतमा केसहरू पुरा छ। No, this is my land. यो मेरो जग्गा हो। That man came 2 yards into my land. त्यो मान्छे मेरो घरको छेउमा आए। Oh, the court case is going on for 20 years. 20 साल भयो सरकारी How कुरा sad. भइरहेको छ। कति दुःख। So, my dear people, मेरो प्रियजनहरू, if anybody thinks that this fellowship is being built by money, कसैले सोच्छ कि यो संस्था चाहिँ पैसाले चलिरहेको छ भने you do not know anything about God. परमेश्वरको बारेमा तपाईँलाई केही थाहै छैन। It is the Lord Jesus who changes hearts. प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ जसले हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ। He changes उनले families. परिवार परिवर्तन गर्नुहुन्छ। He makes hard hearts to repent. उहाँले चाहिँ कडा मनलाई पश्चाताप गर्न See this लाउनुहुन्छ। first son. He said, "No, I will not go." यो छोराले भने म जाँदिन, But तर his heart was changed. उसको हृदय परिवर्तन भयो। He said, "Yes, I must go and obey my father." उनले भने हो म गएर मेरो पिताको आज्ञा मान्न पर्छ। But look at the second son. दोस्रो छोरालाई हेर्नुहोस्, He says, "Yes, yes, 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 yes." उसले भने हो। See, there are many people धेरैजना मान्छे छन् who say, "Yes, Jesus is a wonderful Savior." ओ प्रभु यीशु चाहिँ उद्धारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी, But तर if we obey Him, यदि हामीले उसलाई मान्यौँ, आज्ञा पालन गर्यौँ, then our relatives will be angry. हाम्रो आफन्तहरू रिसाउँछ, त्यस्तो सोच्छन् उनीहरू। Wow, how sad. कति दुःखको कुरा। Truth सत्य will offend many people. ले धेरैजनालाई ठेस पार्छ। See, suppose you tell an ugly man, एउटा नराम्रो मुख भएको मान्छेलाई हामी भन्यौँ, "You are very ugly." तिमी एकदमै राम्रो देख्दैनौ, No, don't go and say like that. त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नभन्नुहोस्। But तर that ugly man won't say, "Yes, I am ugly." त्यो हो कुरूप भएको मान्छेले भन्दैन कि म साँच्चै नै कुरूप छु भनी। There was a great president एउटा ठुलो राष्ट्रपति थिए, called Abraham Lincoln. अब्राहम लिङ्कन भन्ने अमेरिकाको राष्ट्रपति थियो। He was a tall man. ऊ चाहिँ अल्गो व्यक्ति थिए। In some ways, कति प्रकारमा चाहिँ he was not proportionate. उसको मुख चाहिँ एकदमै कुरूप प्रकारका थियो। So he used to say, उसले भन्थे, "Yes, I'm an ugly man." म अलिक कुरूप भएको व्यक्ति हो। But generally, तर if you tell an ugly man he's ugly, he will get very कसै angry. कुरूप व्यक्तिलाई तपाईँले तिमी कुरूप छौ भने ऊ एकदमै रिसाउँछ। Truth सत्यता is not very palatable to us. सत्यता चाहिँ हामीलाई मनपर्ने चाखलाग्दो कुरा चाहिँ होइन। But तर truth cannot be changed. सत्यतालाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। See, I am getting older. म बुढो हुँदैछु, I like to behave like a young man. म त जवान व्यक्ति जस्तो हुन चाहन्छु, I still like to run like a young man. म जवान मान्छे जस्तो धुग्रिन चाहन्छु, And I'm still traveling like a young अनि man. जवान मान्छे जस्तो म यात्राहरू गरिरहेको छु। तर What is the truth? तर सत्य चाहिँ के हो? My years are advanced. तर म चाहिँ एकदमै वृद्ध व्यक्ति हो And my hair is gone. मेरो कपाल सबै उडिसक्यो छैन मेरो कपाल My remaining hair is gray. मेरोमा जति पनि कपाल छ त्यो सबै सेतो फुलेको छ That's the truth. त्यो चाहिँ सत्य हो
Once upon a time, एक समयमा I had lovely hair. मसित राम्रो कपाल थियो, I was a young man. म जवान केटा But थिएँ। what is the truth? तर सत्य चाहिँ के हो? The truth is, I am not a young man anymore. म अब जवान व्यक्ति होइन, I am getting very old, म एकदमै वृद्ध हुँदैछु। and my strength is not the same. मेरो शक्ति पनि त्यस्तो छैन। See, my friends, सुन्नुहोस्, I don't like that truth. मलाई त्यो सत्यता मन पर्दैन। I like to think, oh, I can do this, I can do म that. यो सोच्न चाहन्छु, म यो गर्न सक्छु, त्यो गर्न सक्छु, But I can't. म सक्दिनँ। That is the truth. त्यो चाहिँ सत्य हो। You know, you must know the truth about yourself. आफ्नो बारेमा सत्यता तपाईँले जान्नुपर्छ। The Lord Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो, the harlots and the publicans enter into the kingdom of heaven before you. वैश्यहरू र कर उठाउनेहरू चाहिँ स्वर्गको राज्यमा तिमीभन्दा अगाडि पुग्नेछन्। What is this? यो के हो? See, you all think you're very good people. तपाईँले आफूलाई सोच्नुहुन्छ म एकदमै राम्रो व्यक्ति हो। We have come for this meeting at 6 o'clock, 5 o'clock in the morning. 5-6 बजी सभाको लागि हामी यहाँ आएको छौँ बिहानै। Oh, I have got a lot of bhakti. म त एकदमै भक्त व्यक्ति हो। But what does Jesus say? येशूले के भन्नुहुन्छ? The harlots enter before you. तर वैश्यहरू तिमीहरूभन्दा अगाडि जानेछन्। If you go and tell a harlot, यदि वैश्यलाई तपाईँले भन्नुभयो, see, what you're doing is evil. तिमीले गरिरहेको कुरा दुष्ट हो, You're destroying families. तिमीले परिवारलाई बर्बाद गरिरहेको छौ, You have destroyed so many young people. धेरै जवानलाई तिमीले खतम बनाएको छौ, You have given HIV and AIDS to many people. धेरैलाई तिमीले एड्स रोग HIV दिएको छौ, People have died in their sin because of you. पापले गर्दा तिमी मानिहरू मरेको छ तिमीले गर्दा। What will the harlot say? उनीहरूले के भन्छ? Oh, but this is the trade of my forefathers. त्यो वैश्यले भन्छ हामी त पहिलादेखि यो गरिआएको हो, This is what my grandmother did, my mother did, and this is what I will मेरो do. बोजूले मेरो आमाले मैले गरिरहेको छु, अब गरि नै रहनेछु। How sad. कति दुःखको कुरा हो। In this country, यो देशमा we have had harlot streets. वैश्यहरूको बाटो नै छ, त्यो जग्गामा वैश्य बस्ने बाटो। One day in Guntur, गुन्टुरमा when I was an unconverted young man, जब म पश्चाताप गरेको थिइनँ, some young fellows in Guntur, गुन्टुरको जवान केटाहरू they said to me, उनले भने get on this bicycle, यो साइकलमा चढ, go through this street. यो बाटो भएर जाऊ। I said, why should I go through that street? मैले पनि त्यो बाटो म किन जानु? I was only a boy of 13 years. म 13 वर्षको केटा मात्रै थिएँ। They said, no, you must go through this street. होइन तिमी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ। So I went on that street. अनि म त्यो बाटोमा गएँ। I did not know what that street मलाई was. थाहा थिएन त्यो बाटो के हो। Afterwards, तर they said to me, उनले भने this is the harlot street. यो चाहिँ वैश्यहरूको बाटो हो। See, I don't know. I have lived in Madras city from my childhood. म त बाल्यकालदेखि मद्रासमै बसेको हो, But I don't know where harlot streets are, where harlots live. I never knew that kind of life. म त्यस्तो खालके वैश्यवृत्तिको जीवन चाहिँ कहिले बिताएको छुइनँ अनि मलाई थाहा छैन। But तर in any of our cities, हाम्रो कुनै पनि सहर हामी जाउँ, if you ask a rickshaw man, they take these students straight to the त्यो harlots. विद्यार्थीहरूलाई वैश्य कहाँ लगेर जान्छन्। I do not know how many of you have been to the harlots. थाहा छैन तपाईँहरू कतिजना वैश्यकोमा जानुभएको छ भने, But तर Jesus says, येशूले भन्नुभयो harlots will enter the kingdom of God before you. वैश्यहरू चाहिँ तिमीहरूभन्दा अगाडि स्वर्गको राज्यमा पुग्नेछ। See, we say, oh, that's a very bad woman. She's living in the harlot street. हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ नराम्रो स्त्री हो, ऊ चाहिँ वैश्या हो। What about your heart? तपाईँको हृदयको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? Have you got a harlot's heart?
के तपाईको हृदयमा चाहिँ वैश्यको हृदय छ? Haven't you got a harlot's heart? के तपाईसँग वैश्यको हृदय छैन? Yes. We have harlot's hearts. हामीसित वैश्यको हृदय छ। No steady love. हामीसित स्थिर प्रेम छैन। Can't love one wife. एउटा स्त्रीलाई हाम्रो एउटा स्वास्नीलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ। Wandering mind. मन हाम्रो यताउति जान्छ अरू केटी कहाँ। Eyes that look this way, that way. आँखाहरूले नराम्रो लालसाले हामी हेर्छौँ। Harlot's heart. वैश्यको हृदय हो त्यो चाहिँ। But the Lord Jesus says, प्रभु येशूले भन्नुभयो, people with harlot's hearts will enter into the kingdom of God first. मानिसहरू वैश्यको हृदय भएकोहरू पहिला पुग्नेछन् स्वर्ग। My dear people, मेरो प्रियजनहरू, don't just say yes, yes, yes. हो मात्रै नभन्नुहोस्। Today, आज we have got a class of people who say, I'm a very good man. हामी यस्तो श्रेणीको मान्छेहरू देख्छौँ जसले भन्छ म एकदमै राम्रो मान्छे हो। See, I bought a television in order to see Brother Joe preaching. हेर्नुहोस् मैले टिभी किने प्रचार गरेको सुन्न लागि। So every Tuesday I watch Teja हरेक मङ्गलबार म त्यो वचन सुन्छु at 6 in the morning. 6 बजी बिहानै। All right. ठिकै छ। But that television today has become such a gutter. तर आज चाहिँ टिभी यस्तो मैला कुरा बनेको छ। Nothing but filth. केही छैन, दुष्टता घिनलाग्दो कुरा मात्रै छ। I don't tell anybody buy a television because I am preaching on the म television. कसैलाई पनि भन्दिनँ म प्रचार गरेको हेर्न लागि चाहिँ टिभी किन। Because किनभने many people look at other things. मान्छेहरू चाहिँ अरू कुराहरू हेर्छन्, नराम्रो कुराहरू हेर्छन् टिभीमा, Filthy things. दुष्ट कुराहरू हेर्छन्। Suddenly when they are watching the news or जब something, उनीहरूले न्युज हेरिरहेको हुन्छ समाचार, suddenly some dirty picture comes. दुष्ट चित्र, अश्लील चित्रहरू आउँछ And that picture stays in your mind. अनि त्यो अश्लील चित्र तपाईँको मनमा बस्छ। Today, आज being without clothes is the big fashion. आज कपडा नलगाउनु चाहिँ ठुलो फ्यासन बनेको छ। Women exposing their bodies is the big fashion. स्त्रीहरूले आफ्नो जिउलाई देखाउन त्यो चाहिँ चलन बनिरहेको छ। Harlot heart. वैश्यको हृदय, Who can change that त्यो heart? हृदयलाई कसले परिवर्तन गर्न सक्छ? Only the Lord Jesus can change that heart. केवल प्रभु येशूले मात्र त्यो हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। And he says, अनि उनले भन्नुहुन्छ, harlots enter into the kingdom of God first. वैश्यहरू चाहिँ स्वर्गको राज्यमा पहिला पस्ने छन्। Be careful, friends. सुन्नुहोस्, Watch that harlot heart of yours. तपाईको हृदय, दुष्ट हृदयलाई हेर्नुहोस्, It must change. त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। You must begin to hate that which is evil. दुष्ट कुरालाई चाहिँ तपाईँले घृणा गर्नुपर्छ। That is a new heart. त्यो चाहिँ नयाँ हृदय हो। God will help you. परमेश्वरले तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। And the publicans also अनि कर उठाउनेहरू, were people who loved money, उनीहरू चाहिँ पैसा प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू थिए। bribe money, घुस लिन्थे। false scholarships. आजकल हामी झुटो पैसाहरू लिन्छौँ पढाइको Do लागि। you know what I saw recently in the statistics? मैले के देखेँ हालैमा, In the last 10 years, 10 वर्षमा in Andhra, यो राज्यमा the number of Christians has decreased. इसाईहरूको गन्ती घटेको छ। When I saw that, I was shocked. म त्यहाँ हेर्दा छक्कै परेँ। What? So many people in our meetings turning to God. यतिजना मान्छेहरू हाम्रो सभामा प्रभु कहाँ आउँछन्। And how can it be that in Andhra, the number of Christians has come down? आन्ध्रमा चाहिँ इसाईहरूको गन्ती चाहिँ कसरी कम्ती आयो? I couldn't understand. मैले बुझ्न सकिनँ।
Why has that happened? त्यो किन भएको छ? Because of these false scholarships. किनभने हामीलाई पैसा चाहिन्छ झुटो. SC, a Christian saying they're SC. हामी एससी हौ भनेर भन्छ विश्वासीहरूले तल जातको. So that has gone into the statistics. अनि त्यही चाहिँ त्यहाँ गएको छ सरकारको. And they are saying, oh, the number of Christians has decreased. अनि इसाईहरू घटेको छन्. No. होइन. Real Christians have increased. वास्तवमा इसाईहरू बढेको छन्, असल इसाईहरू. It is only the thieves and the evil people who run after money that have gone. केवल चोरहरू जो पैसा पछाडि भाग्छन् त्योहरू चाहिँ घटेको छन्. Those that were thieves before and bribe takers, जो चाहिँ पहिला चोरहरू थियो, घुस लिनेहरू, they have come into the kingdom of उनीहरू God. परमेश्वरको राज्यमा आएका छन्. They have become new उनीहरू people. नयाँ व्यक्ति बनेका छन्. But these false Christians, झुटो इसाईहरू छन् जो चाहिँ they have turned back. उनीहरू चाहिँ पछि हटेका छन्. My dear people, मेरो प्रियजनहरू, when you turn away from the kingdom of जब God, तपाईँ परमेश्वरको राज्यबाट भाग्नुहुन्छ, what is going to happen to कि you? तपाईँलाई के हुन्छ? You're going to spend your whole eternity in hellfire? तपाईँले आफ्नो अनन्त जीवन चाहिँ नर्कमा बिताउनुहुन्छ. Eternity. अनन्तता. You want to spend it in hellfire? के तपाईँले आफ्नो अनन्त जीवन चाहिँ नर्कमा बिताउनुहुन्छ? What does Jesus say? येशूले के भन्नुहुन्छ? The harlots and the publicans enter into the kingdom first. वैश्याहरू र कर उठाउनेहरू चाहिँ पहिले पस्नेछन् स्वर्गको राज्यमा. How many harlots did you bring to Jesus? कति वैश्याहरूले चाहिँ तपाईँले येशूको कहाँ ल्याउनु भएको छ? Jesus said, harlots enter first. येशूले भन्नुभयो वैश्याहरू जसले मन फिराउँछन् उनीहरू अगाडि आउँछन्. How many publicans or bribe takers did you bring to Jesus? कति घुस लिने व्यक्तिहरूलाई तपाईँले येशू कहाँ ल्याउनु भएको छ? See, we are yes Christian. हामी त हो मात्रै भन्छौँ इसाईहरू. We are like that second boy. हामी त दोस्रो व्यक्ति जस्तो हो. Yes, sir, I will go. हो म जान्छु भन्छौँ, म गर्छु भन्छौँ. तर No, they won't go. हामी जाँदैनौँ. They won't win souls. उनीहरू आत्मा बचाउँदैनन्. They won't win publicans and उनीहरू harlots. वैश्याहरू र कर उठाउनेहरूलाई बचाउँदैनन्. Only big talk. खालि ठुलो कुरा मात्र गर्छन्. Yes, I'll go. हो म जान्छु, I will sing. म गीत गाउँछु, I will beat the drum. म ड्रम बजाउँछु, I will play the instrument. म बाजा बजाउँछु, Oh, I will do this. म यो गर्छु. But तर they will not enter the kingdom of God. उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ पस्ने छैनन्. My dear people, मेरो प्रियजनहरू, let us not do such a thing. यस्तो कुरा हामी नगरौँ. Let us pray. प्रार्थना गरौँ, Let us pray. प्रार्थना गरौँ. Let us tell God, परमेश्वरलाई भनौँ, oh God, हे प्रभु, take away the harlot heart. त्यो वैश्यको हृदय मबाट लगिजानु. Oh, I want a new heart. मलाई नयाँ हृदय चाहिएको छ. The ones who say, I will not go, are entering first. जो जाँदिन भनेको छ उनीहरू अगाडि गइरहेको छन्. They are entering the kingdom of God first. उनीहरू स्वर्गको राज्य पहिले पसिरहेको छ. But here I have a Bible in my hand. यहाँ चाहिँ मसित बाइबल छ. I am a very old Christian family. Mine is an old Christian म त family. पुस्तादेखि इसाई परिवारमा भएर आएको हो. But you will not enter the kingdom of तर God. तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पस्नु हुँदैन. Tell God, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, oh my Father, हे मेरो पिता, give me that real मलाई obedience. साँचो आज्ञाकारिता दिनुहोस्. I have been a disobedient man. म चाहिँ अनाज्ञाकारी बनेको I छु. have been a rebellious म man. चाहिँ विद्रोही व्यक्ति बनेको छु. Forgive me, Lord. Forgive me, प्रभु Lord. मलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा I गर्नुहोस्. want to enter the kingdom of म heaven. स्वर्गको राज्य पस्न चाहन्छु. Cleanse me in your blood. तपाईँको रगतमा मलाई धुनुहोस्. Wash me in your blood. तपाईँको रगतमा मलाई धुनुहोस्. Let your hand be upon me now. तपाईँको हात चाहिँ म माथि होस्. No more that evil heart. दुष्ट हृदय चाहिँ नहोस्.
Oh, I want to be an obedient son and daughter. म चाहिँ एउटा आज्ञाकारी छोराछोरी बन्न चाहन्छु। Gracious Father, अनुग्रही पिता, have mercy on these dear people. यी मान्छेहरू दया गर्नुहोस्। Some of them may have come for 10 years, 20 years to the fellowship, उनीहरू 10 वर्ष 20 वर्ष आएको छन् होला, but they are not entering the kingdom of God. उनीहरू स्वर्गको राज्यमा चाहिँ जाने They छैनन्। are only just yes Christian. उनीहरू चाहिँ केवल हो हो मात्रै भन्छन्। They have not brought one bribe taker to you. उनीहरू एकजना घुस ल्याउनेलाई पनि तपाईँ कहाँ ल्याएको छैन। Forgive us, Lord. हे प्रभु हामीलाई क्षमा Have गर्नुहोस्। mercy upon this little world. यो काममा तपाईँले दया गर्नुहोस्। We are in a corner of Tenali. हामी तेनालीको कुनामा छौँ, When the main street is full of evil. जबकि मुख्य बाटो चाहिँ एकदम दुष्टले भरेको छ। Main streets are full of uncleanness. मुख्य बाटोहरू चाहिँ अशुद्धताले भरेको छ। Oh, we are not able to change them. हामीले परिवर्तन गर्न सकेको छैन उनीहरूलाई। Have mercy upon us. हामीमाथि दया गर्नुहोस्। Visit us again, O Lord. हामीलाई फेरि छुनुहोस् प्रभु। Oh God, who receives the harlot and the publican, हे प्रभु जसले वैश्य र कर उठाउनेलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, so come to Tenali. तेनालीमा आउनुहोस्। Come to this whole state of Andhra, यो आन्ध्रको पुरा राज्यमा आउनुहोस्, that we may see harlots and publicans entering the kingdom. जब हामी सबैजना स्वर्गको राज्यमा पुगेको हेर्न सकौँ। Oh, hear our prayer हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। and bless these dear people. यी व्यक्तिहरूलाई आशिष We दिनुहोस्। ask in Jesus' holy name. यीशु मसीहको नाममा माग्दछौँ। Amen. आमेन।